in chance papa ya de bodan so pa dia enwane adabo roofings and resist heat and afa enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o ma 25-year guarantee a ema wa rechemu fre 0248 944 710 esa your WhatsApp number fre adabo na ni wo mu ni edwa Adeshama Oheneba Media so ni Oheneba 101 and afa so Asantman Online TV so enie ye de se BBC a ye share ni ape empenyufo me otu yefo ni afamu aba e de efrimu ena komo ba ne ye ba bebo ye nua ba oba fefe oba sonno ya broni a sebi okoji nani enam fa ye $100 nti ofa ho de wokoto ekeye se one can't as a form ebimu and one sense my baby ABC electric na shock na mani wuye ebi mo so kire mu say they will see run one no akono no and men mani bi na sebi omu edi ni bone anam so as say one can't as a form bim na san wo nkwada mienu wa wontafo enkwada no so ho ofe papa na ensem no ya na edoso na we sisi ya wa Oheneba Media ye fa ni eyi mo futu sembum na afen so me no mienu ye dia boy bra esa so bra kontu no obi nim de ebesi chena eno ti enne ye ne ye mamme ya de nyina nana akua afri ye wo abrempon kuma se fanche brahima ene ne ba be bonkomo na afutu sema wo de mamma tan na afen so mabu na me no mienu yesi so no ensre me babu no mienu yesi so no wa tu yefo na batan no so ya hwe so ye batan a die na sese we ye ma wo baba wasisu a ne ho ofe no abrabo ne se ne sese esikono medin e de maame fom se kai se nwekomo so ya sen e ya adabo roofing sanso e na Seda Shipping ene P Diamonds Fashion UK naima e mo official pa afin komisayo afisa se na ho fani bia be ka ho ye na akalise o wa brempo sa afu ye se me fufu me ye nyanhia ye en kre ene we stay ba so fie nya asem ketwa we ye wi be saka ho asem me de concept ye no na me die wu na no anase no nyina de ekoso social media ya ba ya fefefe wa hako treke ewu agya ne mantafo sika nso kra we se we nya ani mi di so no be fa so ruku de atwi wona na yiyense na hima wo hwe samfoni ya abaya fefefe so no wa wuro no ho na wo sana mmema ni bi mpo mo ho meti na ba akotwe na taade akata no ho no hu ina wo ye ba tan ya wo da dodo ano no wo ye wode me fa akwanya nso na masere nkwatentia wa miwa na daroma na menya baabi atena mbedin no e oba panyini aha ya mamre fie enti de esese da no esese medeto me oba panyini ekwefie medase zede de bia yesua de ne nana medase ti oba panyini medase ani ba cho ye ma question so eno wo hwe sanfonyi no wo yo isa abaya pa no hwe no fefe kokokokokokoko na wa wuro no se bi wan fari ni pa ansuro nyankopon no wa wuro no because of $100 wo de baganes kan ko nu 600 Ghana cedis wa wuro no ho wo sa be mampo oja no ho meti be ma na etwe na taade akata no hu ye no wo ye batan a wo ye wo de meti o meti papa na we ekai me asembi wotwomu o se sikani bre eda o afa in fact kwan a ofa so no na ketua na meka na se kwan bi so wanya sanse wuntimi ensesa nyankopon asem no kwasem ni areho asefem de baby sanse ne maame ewo hinfa if you be mu no ofre abusuafo no omwoi saa brabo no wo bo bibi na asi na ni da ho de wo ye woni mri wo ye saa nsam na asi dikan bisayo obi be ka se ebia na wano nsa ana se bia bibi aba afa na ni so na de mi bisa ne se de wo tifie wan ko bi wan ko tweke
onu bibi abo afa na ni so bibi amon afa na ni so program no so den kwanko be menyi ne sanke ye enye yi esan se wo ye hu dede ankasa anopa na omo hyehye mfidie mpo amma program na ba so nwumre no anopa no dwumedie ne nyina mu no odi mu bi eno ne wo ye live video e kira manfo ze se wo am bia wa ye ho sebi so sebi nya do se emma ho ene mmema nhia mu no be ye free be ye kwa ti se wo am bi no amma menya bia wa boka ma me areho na de nti a mesre ne se no kwasemuni se wo hwe niema bi e koso sese ya na obisa se omanya nkasa ye kwohin yes culture is the way people live enti se ya mamre no ene ya brabode a sese yi oman no ya mamre ne de ye koso na na sese no ye jai yes kwanya ye faso ne na mo faso bra ya twe ye ho afi yes the way we live enti se bibi e fa me dada setena ho de a enye mabrabo nyina enne mama mre no sa enti se me no be kaya na me pene se mo be ka no yen kasamu se wo bu na apa wo bu ni pa we ni pa dodo no yes emmeme nyina so atwe ho he unim me pene se wo yemia ka wo be ka no masante kasa no na yemi ya enti ya na me pese ye kire ye ma no ye kurom kasa because se akola no se o ka sembi na enya wo parent no you will feel the impact necessary akoda ya de na enya wo awofo no yes wo nya hu sunsun so na se wo hu se sanity wo de be sha se wo fie ene wo de apie but ene ye ka no brofo ohu so ya mamra no sa ne mane nka ho brofo ni nim enti akola no so o ka asembi ati apanyini a ana wo ye bibi a enya ye kasa no emu odu se wontimi mfa nni agro sa na se no so de omo kan se ye wi asinya bedane fence global village say aye akura ya no akoka akire broni ye fofon na bibia wo so enti se no bi ya na so de beto Facebook a wode to hope umse wi asi nyina be enti we wo ya aginedin eniti ye hwe se wo ye batan a na nyankopon adom ma ya fefe te sa ba ye no ho fe pa na so wonya odru ne mpanyin fie mu anase wo hya se wo bu ne nsa batan no entete ye be ne se wode ne ba ne fam mame eno asa na me ka kire no se abatan no ene ye jai ekwan ya fa so ye nanam fa so edetete ye ma no ene akofa broni die enti ene de obatan ne ya ne se wode ne ba be ko school efie pa se ye ka chense enye enka sese eni ho biu enti abofra no o ko school no na osua ne ma broni die gu nkrata so we are no the call social media ho eho eka school no because ni nyina ye ko ye se sua ICT ye hia computer niema like ene abofra no oni mu che mpanyini na wode ne ba wiase no enti se ye jai ye ma no se school no nko a na hu hia afa atopabuo no onka na atopo obe get ne tricking o de brofo wa hye no broni atale fefefe me na wo kan se ugina ho na se o kase me ko trika ebi kwa na menteda timi ni mu ade ko de bubuza sana wo so kwa ye den yes mo pass mbo ye kan ebi kwa ne maame enim de o mo pa kire se me ko trike but se wo don se ye ko buye pa anase me ko bubi mu a ne maame be hu se eye ba si bra eye kasa sebi oba ya wo fia tete wo fie nse wo de to anumpo na sebi wo de akwa akoto baabi abefo kwantempo so ni pagina ahwe se efiri wanum eba me kan se ekwan bi so no ye ya to ya mamre na to atwene ene ya fa broni die na broni na oye ne niema no wo niema wo de sisi na kwan se obi wo no ho kura ye wa se to da yetimite obi awo no ho nyina na yese ye siu no awa boche
I say a friend is mama and let on the yes yet me bonica de ntia o yes ah but when you ma ye kofa broni de ne ba ya eye yan ye penanya o man ne hihye no ye ni niema bia e ba kesa niema no nti obia ya no fa no ho adi uko kan cement aba sa na tie o niema bia ye sa ba wi ase kura sa ba ka ho Ghana ha no kwasamo ne se ni na ye entete me ka me kire sa abofra no Bible se kire no kwan a won fa so no nyini a wen free home enti me bisa se enei ye de broni nsem baaye se ye pese ye se broni no ye niema ye nanano so enne na kire ye se ye na ye se ye no ye wo you know him is what damma why ni hunu se e bia baatan no ono so sore ye no wanya panyimu bia mananti ana manankyere ne se fa hafa nto no so nyini ye no santete na de ma ne nkwada abdem no no so so de ma ne mama no nti wadama we ye nyina ye ma ni die ma me wona oba ofi na titiro yo oba na se wo bu ne nsa fi ne mpanyi wanya du ne mpanyi fi no wo kwa entete ye ben ene ne ma ben ne se wo ka kire oba na se wo kire no se de be ya on fa no nko ewura sa ati bia bi etise yi no aka ne no na oba edu mpanyi fi so se ye kan se wo bu ne nsa na mpanyimfo a ewo fi eye ye nananom no omuduma die tichu anu omoye ne se ye de ne tenase ekwan bi so ya na ye te se ase ye ka abakosem na akire wo asa anansesem but na ye kire wo dada setene mu die eye ene die enye enne ohu se die ye niema asesana akodu se enne wonne wo papa ene wo maame eneti ene nanafo ne ntie nchen biu nanso awofo no yenso ye wasudie sanse se nipa no onfre nyame a onkonkra musuma na okwa asori de adaroma ote ye nananom na asokora anso no meka ne se yenso kora ye wo ye do's and ye don'ts oti ase yes ye wo de ye ene de ye nye enti obia wo na sede a oye a esese wo kire ne ba but ende no ye ba sese ne ye hu ne se broni ade ye fe nti me be ye bi de ekono no enne se oba tan de ne be tnase atunufo no ye gya ye nanso no anka ye nanam time no enka oba no wo betnase afre no ebi enwume ye wie aduane ewie no ene ukọ kromete sei ene ukọ school de na hu ye ene ni pasmasi ni pasmosu ni ekọ de na si asembe na okan nti abofa no ba wane ne maame ne kasa no maame ne be peke eniema bia enye kasa bia na ensese okakire no oyos dabi next time woni ni na no okase ya kache nse me maame si ye nkasa ensese okase ensese mukọ ha mushia panyini se no da bi enye saa afi maamere tie enkoma abofa ne nadamfo ni pia abontin omudi ye okọ sukuu die okosi ye no oka otie wi a afi otimi ka se nipa asumasi ene ne nantibi chese ni suban emwa ne bandachi otimi ka se abofrei da bi fia wo frimu no emwa ne ba no enti wo pe kwan foforo bi obefa so se ne ba no onne saa nipa no enya ayonkofa na ensesa enne no nim oba tan ofie obehu se ne ba danfo aba oba ye na na tare anase yi eda ne to ase ne tinu wo twana se wo ti ase bi da uti hwan na ye ma wo hwan ye fo akoshe wo hu ye eya ameye ubi se wo se ye kwone saa kwan no so a ohu se ye se boni ewie nyini a ewu ne to aso enti se wan kira abofra no eniema papa ama wan fa nyini
na wo masa niema no broni niema wo na akade na coins die enso ta akire wo de eno betena wo man mu a emwaye na chese na metwase ya na se enye se wonyakopon ma wo ba enu kwa se wadru ne mpe ana se wabu ne nsene mum na wo se wotwe ne be ne mum wo hye nyina mu sanity e wo se wo ma ne dane wadanfo thank you bibia hia ne a wo ba wo nchen na se wo mu se awofo ne bi ho na so wo ne ba na se ne ba no ho soso a mo hye ne ntade nketenketen enka ne se wo hye se wo tutu no mo hye ntade nketenketen wo nyini no wo hye ntade nketenketen enti o nyini no aye ne fe afa wedu me bi na so ma ne ka se wo nya ya na kwa yedi na bi say practice makes man perfect je no ba be ne fe ntade hye mu fi mo fra brem so wo say awofo no ehwe ne yi and I say practice makes man perfect hwe akane no na abofra nkodwa so nkoto na tare na abofra no onyi no mihia sebi amoase a ni atama no mihia bodese ni atama no ogu ne nza ne maami hu bosome so ne maami ne be sauti ase ena me die na papa na ne tomai ense sa kwa betime bu ne nsa na ne maami nim na ma da ofu mum ne nim unim die ntia na bia na maami wa busy okoni dwa so ko penisika sauti ase papa no so pie o mai nza kwa ne wo mo to wo mo dru enti na no master table mo bra abofa na wa wo no wasudie no wo amfa na wugya no se o mo ne bra enti hwe bibi wo se mama atare e hye me no me mpe enkome ma me no kura nim se enko no because time abofa hye no na oni ho wanhunu eni esanete dia jiska ne kotobi no amaniska ti ade achi a akora ne kogina dwuma no akoyi sopa no akoyi wakogina dwuma daada no ho o kono so ne nanfofo ne ne koye de wo hu ni TV no so na no wo kotobi ahye enti sa ade achi a obi hia no be bi mu no ne fe sauti ase so woni na sha ase adi nkomo na wa man sika because sika de sesa ni pa adwe bebre o man no ade achi abofa na sa kotobi aka ho enti wo na wunya tare wo na danya wa na ma mi ska kotoye wo so wadwe na amaso ntu nim ene ma kotoye na je se emaya ne bi mpo sebi omo babunu mu ye na etimi firi ho kra ba o ma wo fo sa na enim bo se omo na be ma because abofa no firi mo fra brem no ne maame amra ye maame dada wono ane koni dwom kodi ni dwa ti wono agba ne bra bi wo ho no mo a maame ne kwetimi da na wo me ba we wonim be ma enso na bi mpo a na bia be nan kra no akodi omo pan na kra mpo ennim ho sanity enti na ye hwe we sesei no ezi din bia ba slay queen maya so no a omo de ensa ye de ye adwuma no mo so mo mfa ni adwuma sana mete ase mo na mmom no emmema nyakopon hyira mo bi wo mo nsem no no mo besiesie mo na mmema ne bo mabra bo mu a omo de ahyenta de adaka kese mu atna fi kese mu na eja omo de adwuma ni na ese from slaying ese ni ade abawi ase nana sansem bi se na hu amba ya no watwi no ho na osin so no we slay queen na hu ya we mo hyew medafo ni bibi enne no se o kansa mo no pia ho na akwa se onim dodo afi omo a meka na se bi buru wo manya entetiye enfifie na ye kasetia no kwasemunie yo oman se mo hwade a enipa bia omo sori omo wo ho ye the list bi beto se omo afiri ma na omo die den eka ye ya mamre no enye slay queen sem ye culture no the way we live no enye sa life no say o say ya mamre no eni bi efiri no edi wo yasetsem ya babom ye bibia mu se ye to ya mamre ne twene ne mabroni die ne be ye fa ye man be ba be nyina be slay queens no
and the answer is sitting into no so be here, dear say, and near the end inquire. I know those one and so as I know and now say yes. Yes. And can ye Bobre. Anna, oh say, may cast some way no can view. Say, so will you be bizarre or till quash? Yea, I'm no nigher the beckham. I tell you, AK-47. Because and can ye be no one of gas and we didn't in and when it's and was on a sanity. Yamu ya the becca. Because and can ye and the Oyen and can ye dear when to be a becca. But maybe say, oh, more can win the movie. Ye war a reassi way soon suma ediso. And is would the one who a bassa. What check you? Say, who ma a desire we are see way sweet or penedia way your sauce, no nobody the same. And not dear, and your men may make a so. But whom na say, me my santi memuha, and I will another woman, any baby at name. A santi memuha. Sadly, we am fanning grassy and santi mino. Nothing family will fear. And from Mephi and fear whom my ediso. Or mine whom my disso. Says I near my way and kaya bobreho. Now what they ba. Now all her who may be being we and numasino. So betty men no a challenge ya. Then do it. Now then I ye. So when timid ya. And ya will ye. A quawe so near ya quite book. Yes, and already in there. Nay, one cassa. Yes, because a year who by be one who made this so. And I won't mono. Ube who say be a money, no. And to sa, Yana mean person me cano say me the call Bible, but sans ya, say cast of one. Now so, and look how we are not more, and look how many more 3 or 4 near who baby as I see you 3 and 9 is see. As I say, be an buy a view of one man, slake when I ended down, no so per se, what in a wishing be. Entina me, Missase. Say, Anya be a no. So whom I bet minutes are home no idea see dear. Now say be won't in a whole do bet me because Robiani to me a disso. Yeah, Congo naso, yes, sir, and William, yes, sir, and Cosso, yes, sir, ye dear, ye man to quine and find William Mra, ye man co and find ye dear Mra, ye mine and I cloning your crab. Enti obi bia obe sorry eti anase obeye bibi se oma o mine nkoso ni kuro ne nkoso no nkonkomo so nkobo so enti se me yese wie na me stress ampaye papa we gu me kuro so na wo fi kuro na wo pese wo gu kuro na anim ase a wa me wa condemn ho awie na we de me yehwe se abaye yi waja enkwada mi ntafo nkra no ho fe papa na enye free na wa free mu a na amoso wo takwa ono ofita kwa de ba bojumburo ha wa bedi emfie nu abaya wonu akasa ko woni to a ye de tena se na wanya daji mpodi ahwe enkwada mi enkwada no so ho fe pa na yehwe se maya ansana wanka sa obeje penese me pese me ye maame ana so se me ne be ma kohie mu na nyinsen ba mewo no awono no esese oba ne siesie ne ho ne na adwene enwo se akoda me de omo ba idie esese kwan bia so me nya da achepa e de mo se bibia me bra me bo na nye ne mu me pese me ma ne benyini ayese me sana esese oba bia de che ne tiri sana kuda we so mo da ache ne sen fa na yakro sana esese o ye kire se hu se ya ne kan se empewanyinsen we de wanyini wana ka kire wo esa wa friend ho ne wo na wanyini wo na adwene ne ye ka se empewanyinsen a enyemfie mu nyinsen a okay empewanyinsen ye se wo moa wo ho wa pepre wo ho na wakofa nyinsen wo betimi enya 40 years but one kasa kwa ni baby ti we need adam we need to mouth ukwa wu a kwa be na befa so a odi a so krambo so nye uti ase enti mpruanyinsan nyese abofra ama say nyimfie mu die
eye ahoboa ahosiesie a yesiesie ede ewo eno ena se wo moa ho a ye kan se afepro wa fa mpre nyensen na ubisa me emofra no bobre ana se wo masetenem mova wo mo hindeda o mo bujumbura ho no ono mu ne no mutie ni wo yenye hu se ne maame wo ho a obehwe no a ana so se na se enkwada ne se emfa ne se nka bi e wan firi mu mpo a na abrabo na no ogu mu no ne ya abraba obetima tete nkwada ma nkwada no duru ba bi esese wo nkwada no eduru wo abrabo mu ana se kwan na no nam so no enu e bi na nka nkwada no so befa so ababa wa bi tena so organa ha o shase se ororo no ho na me area metimi pesua so ho no de mi hu ye ne se afi maaya na o masiso ho no obia ya na ono so start error no ho bi ti da ko na me bi sa se enti ede na ekoso ye maida achi sei enti se ya no mo be roro mo ho ana no kwasam ne sa ba ko pe de ba mitim onipa bia enam so ntina sa ade na isi no esese wo free ho na ye mano isa eba back to the way ya ye pese omotna ene sa anya manager minim sa baba na wati asio se wa free mu but maintain nka biu de make nyina ne se ababa we de oyeye no ekwan bi so ayareho ha adwen na so ebeboa ma wo ma omo yesa no omo bejai omo so hu se isa se BBC yensi a enka the next program bio no ka be ye benya se bi ye mabuna wo mu ani wasam abani ngwase dua se bi omo nya ntete ye pa ofi o me ba ba wo mo ene no yo no nko a enka the next program no wo be hu se benya ni padu I think say nyankopon nim de enti a o ma asa de we see because esese BBC na sa suban na enka ya brabo ho na o mo kofa ba ne ya betena se no efiri ho na we die yen se bro ne kakra afutu sem kakra wo de be ma yenina na yen suso ya bobre ya eye nana no mu enyi yen firi eye omo asase so se asema esin are na ekwan bi so no so eye the American say ye mano twere ka asem bi o se di ugu no obitwa eye ma ye ne eso mfaso na benya na ochina enti die ye mai eye no se emfaso eba ochina ede na ye benya na che se asetena bone ene ebeto ye abrabo bone ena eba o man ye besre ye man se de ye nanano etna ase kata omsie ye ebo abrabo ade anuonyam hye aba o man ya obi a pese wo hu se ofri ebi memu na nani gese o ye bibini obi pese wo kire se wo ye santini obi pese wo kire se wo ya ahunani no sa abrabo pana ye de tna ase man ye ni so uma yembe na yentra sesa akwan so na mejidi yese enu mumbe ma ye daachi papa enu na nhira wo anyesa no me ne beba yeso oba penye ye dase enu ofutu da ne da ye ba wonche futu ade maye no enu ana ye de boye ntoma no ye de bobra onkoso ohine ba media de bia se ya ne ye kono asem bi sia ye ne nananom tena se na afens minu mienu ya famu aba slay queen no busa bebia ofiri o hwe wachi ansa na watu anamo no aya na ehu hia yi pa awofo no nyankopon aka to wose akwada be wo na ba asase so no wode na kohuma sika nyina ka ho enti ahomache ye sori kodwamu ba na dwona ye ni nkwaye ma no ho no eno na de sa we nyina eba eno nti sa maame wasi so na obewo a hunu se wada age no
wonne wo ma no na echemu nyabre ma wo ba no tie wo ba no sun hu ba na no mo wotu dan ne da monitor no entiatia no hwe wo ba ne be wo ma ba no nya wadanfo o ma ne ye wadanfo a ebeboa wankasa din bobɔ ne etu betwa enu nti momo ye ne nkɔ ho yie pa fede de wo ba wo se wo fede de bu ho ne fere wo ho na abrofo ne ne mo ye na me yemfa ye ho entoto wo mo ho enwekro mo so ya sene e adabo roofing or the premium carbon material they about 25 years warranty with the ball down so a empa enwunu ena afi so mademu so yenwunu wo se fere no na won ma won enhyehyɛ ni na wo ho sika ketua bi na obetua sanso na aseda shipping so wo se ma ne wadofo ne ma eno sika ketua bi na obetua abasa hare so wo mo nsa beka ena afi so P Diamonds Fashion UK waba de amamma eno to oba obehye Revons ana se nwentoma papa bi no o han ana woto no P Diamonds di hu dwuma e de ama wo waist trainer ye de boy mu ye ketwa ni nyina P Diamonds Fashion UK e de hu dwuma eni ti frɛ wo mo en na enu mo enidwa emmomo na ne sa wo ha yaba Fanche Brahima ahimfie anaso se we de ni studio na enwentuma opebia benya biato entuma papa me de maka me se me pasem oba penye me ba ha high studio me sa to manis me hu nananom na aso amamre fie na me de me pasem o a high studio a wo ye program ema ye nyina ye hu ama wiase nyina hu Ghana ya mamre me ba joane no kwasem de se niema bi ti se de yebedi hu nkomo yi ya mano enim ya mamre ni bi enti me tena ase na me dwen se e de be kwa na e be ya mamre no ana se ye culture no abeye ye ma se sa kan ye nchibim yes ti am se se yentimi nwura ahemfie ene ye ma no mutimi nwura ahemfie e ma no kra ma awofo ni mpomma ye mpene e ma ye ma ne nko enti se sa na tie dia ene me ye baabi a eye wo mo ankasa wo makoma so ade se de wo pe no se broni kan se studio se aha e wo se wonti bibia se wa mamre kwa so bra na me no ntena se enti ma to ne din se na nanom nanso se de akane na bibi kire wa adwen a wura nanom na aso wura ahemfie anasa okọ ba panyin fie no ko na nam na aso na omukudi nkom aha ye studio a obi bi obetimi abeye ni program bia se ya mamre kwa so bia opesa woti ase wa mamre mu se de ne ya be se de ne wa be eye open to you when it that's oba panyin that's you ene wa hinaba media and I think so Santamai Online TV they were hinaba 101 beso mo no aha na ye di AC oba penye ba na so e Fanche Brahima na oba penye akua afri ye wo abrempon papa bi ene no ebebo enkomo midin e mame Fauzia odweda mpo Nyankopon yadma be se hia wo hinaba media so makram